Assalamualaikum semua. Hari ni kita jadi last speaker ni satu cabaran juga actually untuk any conference ke any webinar ni, to be last speaker ni kadang-kadang nak rapat semua tu sebab setengah-setengah topik tu dah covered by the previous speakers tu. So last kali saya pun tak ada apa nak cakap pula ya. Tapi anyway, I will try to share my experience sebab dah 25 tahun dekat UiTM ni. Dah jubli 25, jubli Perak aku So dah 25 tahun ni dengan UiTM Police. So how to publish and conduct research in UiTM branch particularly. I will share my experience lah. Itu kebetulan lah saya ditakdirkan ada sedikit experience untuk di-share ya. So the title title of the webinar tu yang diberi tu adalah Publish and Flourish. So I think yesterday 5 speakers already talk about the publish. So saya terpaut juga dengan the words flourish tu. So to connect with the sebelah tu speaker tu ya. So ada 6 speaker. So kita nampak yang outline-nya saya dengan Dr. Ramani lah So yang 4 lagi tu Dr. Azwan, Dr. Zaki, Dr. Izan dengan Dr. Zaidi tu memang yang junior banyak daripada saya. So that one nampaklah flourish dia ya in term of researcher dekat UiTM ni. Kita nampaklah perkembangan dia berkembangnya. The word flourish tu saya interpret to become that mean the flourish lah So in term of researcher dah nampak lah UiTM Police ni dah mula flourishkan young researcher untuk bloom di UiTM Police Bila perhati betul-betul pula malangnya bila yang flourish tu saya tak nampak pula researcher yang spesies saya. Itu yang nampak empat tu spesies Dr. Ramani. Saya tak nampak pula spesies saya untuk flourishkan research di UiTM Cawangan ni ya. Actually dah patutnya yang muda-muda dah boleh come out ke depan Dr. Dalina ada, Dr. Rizana ada, Dr. Zulia ada. You all should come out with not only at the lab work kena keluar dah untuk bercakap untuk motivate junior lecturer. Dia benda ni, dia proses ni dia satu proses yang continuous. Dulu saya pun junior. Lama-lama kita kena keluar juga daripada kepompong junior sebab one time we become a senior. So sekarang ni mungkin dulu-dulu Dr. Dalina, Dr. Rizana itu junior Sekarang ni dia orang dah become senior. Dalam jabatan pun you all dah dikatakan senior sebab dah 50 hari dah tak ramai. Okay. Dekat fakulti kita sendiri pun saya rasa yang polimer memang banyak yang muda-muda lah polimer, marine, chemistry pun dah tinggal 2-3 orang, fizik pun dah tinggal 2-3 orang. So yang 50 hari dah tinggal 2-3 orang. So the junior yang dulu you all claim you junior, actually now you are senior dah actually Dr. Rushaini apa semua tu, now you become the senior. Should be you all become the flourish for the researcher in UiTM Police. Itu saya nak interpret sedikit lah dia punya brochure yang diberi ni Okay, next. Tajuk yang diberi kepada saya ni choosing the right journal for publication. Yang ni saya rasa dia taklah se-heavy macam mana you all nak write the articles tu write the articles tu dia yang paling cabaran kalau artikel tak ada macam mana kita nak submit dah tak submit macam mana kita nak choosing the right journal. Walaupun choosing the right journal for publication is very important step, but the one is the last steps. Okay, nak choose ke apa pun actually we have to have the article first. Okay, jadi menulis ni yang ditanyalah kepada siapa pun kalau you buat PhD ke lab work, insyaAllah kita boleh habis. Biasanya yang tak habis PhD ni dia tersangkut dekat writing
nak publish even dalam thesis itu yang tersangkut banyak. Mostly yang tak habis PhD ke, yang tak publish tu bila tak ada writing step tu. This is the biggest orang kata challenge untuk finishkan research. Okay. So kalau kita tengok ni saya bubuh gambar UiTM Perlis tu, matahari menyinar. Kebetulan hari ni pun cuaca cantik di UiTM Perlis ya. So kita tengok dia punya sinaran matahari tu, dia menyinar UiTM Perlis. Okay, memberi satu satu orang kata satu keindahan ya, keindahan alam. Macam itulah juga nanti kita nak tengok bagaimana teras pensyarah teras ATP ataupun ATA pensyarah untuk menyinar kita punya alam ni dengan ilmu. Bagaimana matahari tu menyinarkan alam tu ya, menjalankan tugas hakiki dia. Okay, itu teras pada matahari ya. So ada makna jugalah ya, diletakkan matahari itu menyinar di UiTM Perlis. So hopefully selepas ni we go for the publication, and when we publish worldwide, so dia punya sinaran UiTM tu dia akan globally renowned lah. Okay, so next. Ini saya nak tengok sikit bahagian amanah tugas pensyarah UiTM. So ini tak semestinya UiTM lah. So tugas pensyarah kalau kita tengok worldwide punya tugas pensyarah, dia tetap 3 ni ya. Dia ada K1 which is PMP ataupun dia ada PMP, lepas tu dia ada research, and dia ada khidmat universiti. That one is 3. So UiTM dia detailkan sikit lah, K1 tu apa, K2 tu apa, K3 tu apa. This is the trust of ataupun tugas hakiki pensyarah ya. So when we cover this 3 trust, so kita boleh bergerak untuk nampak kita punya covered all the amanah that given to us lah. Dia jadi problem ni kadang-kadang walaupun ada trust ni 3, tapi bila ada orang yang tak memenuhi 3 tu, dia buat 2 ataupun 1, jadi the bahagian part dia tu dia akan jatuh kepada orang lain. Itu yang menyebabkan stres kepada setengah-setengah orang ya. So kalau macam kita tengok dia dah letak dah 3 benda ni. So dan dia UiTM ni dia lagi detail dia punya interpretation of amanah tugas pensyarah UiTM. Lepas tu dia pecahkan lagi kepada 4 track ya, PMP, research, kepimpinan dengan industri ya. So walaupun 4 track tu dia punya 3 trust ni tetap sama. We have to shine ourselves to cover all these 3 trust ya. So jadi kalau kita tengok UiTM ni dia pecahkan lagi ikut 4 track tu. 4 track tu masih lagi 3 trust ni, cuma di segi weightage saja yang berbeza. Okay. So that's why kalau kita tengok kita punya UiTM Perlis pun kita antara fakulti yang paling besar, staff yang paling besar, but unfortunately di segi publication kita kalah dengan FSKM. Okay. Sebab in term of Scopus Journal tak silap saya masa pembentangan baru ni masih lagi berbalik kepada publication. Suppose kita orang sains, kita biasanya lebih banyak publication lah sebab kita core science. Tapi tak tahu silap kat mana kita in term of publication kita lag lah. Sedangkan kita juga ramai PhD holder. Okay, jadi bila bahagian penyelidikan tu, penyelidikan ni besar, publication ni salah satu daripadanya saja. Okay, jadi bila tak ramai yang menulis, jadi beban sepatutnya kalau kita ada 90 staff, kalau every staff produce 1 paper, that one masih lagi tugas hakiki. So we actually have 90 articles ataupun 90
journals. But tak ramai yang menulis, so beban tu dijatuhkan kepada orang lain. Itu yang menjadikan satu kepincangan kepada penyumbangan kita kepada universiti. Dia jadi sakit kepada orang lain lah ya. Dia sebab ada yang tak buat bahagian part dia. So hopefully kita berbalik kepada amanah tugas kita lah. Jadi kena ingatlah ya. Mungkin ramai yang, sebab saya ni datang daripada UiTM, mula mendaftar bukan UiTM, masih lagi ITM at that time lah, tahun 1995. Jadi budaya tu kurang. Mungkin ramai-ramai yang otai-otai macam saya ni merasakan bahawa bebanan itu terlalu tinggi ya. Tapi you all yang muda-muda ni tak payahlah terpengaruh dengan otai-otai yang berpemikiran macam tu, sebab dunia ini dia sentiasa berubah, dinamik dia, kehendak dan keperluan dia berubah. So jadi bila kehendak dan keperluan dia berubah, tak payah terpengaruh dengan otai-otai yang cuba menyatakan kekangan ETA di UiTM Perlis itu agak menarik, melambatkan kita ataupun menyusahkan kita untuk pergi ke 3 trust ni. Itu tak ada isu sebenarnya. Sebab kalau kita tengok kita ini saya nak cakap dari segi realiti, sebab saya pun otai kalau you all nak kata cakap je pandai, sebab saya juga otai dah 54. Jadi kalau kita kata ramai yang memberi kata bebanan ETA 14, 16 tu bebanan ETA. Tapi secara puratanya lah saya tengok kita daripada Fakulti Sains, saya rasa semua adalah ni Fakulti Sains. Kita daripada Fakulti Sains, katalah you diberi 16 ETA you diberi 16 ETA ke ATP dalam bahasa dia ATP kot KS kot 16. So mostly ini bukan untuk semua department lah, tapi ini secara purata yang saya cakap. Ada department yang dia dapat sampai 3-4 kod, teaching code itu mungkin. Tapi secara puratanya sepanjang saya mengajar di UiTM ni almost 27 tahun, secara puratanya kita ambil biasanya pensyarah akan dapat 2 teaching code. Okay, 2 teaching code tu actually ni dalam 6 hours. The rest kita dapat lab punya task Lab tu normalnya experience saya biasanya paling tinggi puratanya 7 lab. 7 lab means 7 weeks. One semester we have 14 weeks. So 14 weeks means that kita hanya perlukan 7 weeks untuk habiskan lab. So at the end after mid break tu kita dah tinggal 6 hours teaching. Okay. Dia beza dengan fakulti business semua. Dia orang kalau 18 hours ataupun 16 hours, dia orang kalau dapat, dia orang sebab dia orang tak ada lab, dia orang memang teaching load tu memang teaching code tu memang 16 jam ataupun 18 jam compare dengan kita orang sains. Ini secara puratanya saya kata. At the end kita tinggal 6 hours. Kalau 6 hours masih sama dengan saya yang mengambil track research. Okay. Itu saya tak nampak kat mana ada permasalahan untuk buat publish tu. So bila tak publish, sampai mana kita nak flourish itu maksud dia. Jadi by hook by crook we need no excuse lah to publish and dan seterusnya flourish in term of kita sebagai academic staff. Okay. So next slide. Ini yang kita tengok teras dia. So saya nampak di teras dia kat sini nampak macam matahari tadilah. So dia ada teras dia teaching, research and service. Okay. So itu teras kita macam mana teras matahari menyinari alam itu, begitulah teras seorang penyelidik pensyarah di Institut Pengajian Tinggi untuk menyinari alam ini dengan ilmu. So yang panjang-panjang tu semua tu keluar tu ilmu kita lah yang cuba disampaikan untuk manfaat manusia ataupun alam. Okay. So kalau we can put, of course lah kita tak bersamakan kita punya fungsi dengan matahari itu lagi banyak. But
But see, when we can apa nama put ourselves apa nama to use all these tiga teras untuk kita sinarkan masyarakat ataupun alam ni dengan ilmu, saya rasa there is no excuse or reason. Itu yang pentingnya ya. But actually masih lagi berdasarkan kepada tiga teras. Okay. Ramai kita dia tak nak pergi tiga teras. Teras teaching dengan teras servis agak mudah. Itu boleh dibuat oleh siapa. Mostly pensyarah, kalau pensyarah tak ada teaching dia, kalau dia kena berhenti sebagai pensyarah sebab tak ada kod untuk mengajar kan. Itu teras sudah ada. Cuma teras research ni yang masih lagi banyak apa nama alasan yang diberi untuk tidak membuat research. Jadi kalau macam tu kita tak cukuplah trust kita sebagai pensyarah. Okay, that's why dia kata academic life kita yang publication ke proposal ke grant ke apa itu dia hanya cabang-cabang daripada trust research. Okay. Jadi whatever pun kalau you kata dia tak ada connection, tak juga sebab dia datang daripada satu trust yang sama. So all these three tu dia will connect each other to become academic life in higher institution. Itu dia kena faham kat situ. Memang daripada dulu-dulu dos ramai Zaidi pun tahu istilah yang selalu kata dos yang buat research ni selfish. Dia hanya buat research untuk diri dia. There is no contribution research to the teaching, no contribution research to the university. Research, those yang buat research untuk hanya diri sendiri. Itu istilah yang banyak dipakai pada tahun 90-an dan di awal 20-an ya. Itu istilah yang selalu didebatkan di UiTM. Okay. But I think nowadays itu dah tak, kalau diulang lagi tagline itu saya tak tahulah ya. Sebab kita dah terima pakai apa nama polisi UiTM pun dah terima pakai 3 ini sebagai track pilihan pensyarah. Okay, so next. So now kita dah ada research ni. Kalau you tengok research ni last kali at the end dia akan ada education, okay, dia ada apa nama macam-macam lah ya, data publishing apa semua. You dah buat research, you dah buat apa nama data collecting semua. Now we can go for the publication lah. So hari ni kita nak cakap bahagian satu komponen daripada research punya trust adalah publication. So saya akan pergi kepada more on publication lah ya. So next. So in term of publication ni dia pun banyak publication yang kita boleh buat ya. Dia ada macam-macam jenis publication yang you boleh buat. Siapa yang tak ada grant dia boleh pergi bahagian ni, siapa yang ada grant dia boleh pergi bahagian ni. Siapa yang research dia komponen research dia tak ada lagi buat masa ni, dia boleh pergi kepada buku ya. So banyak yang you boleh buat in term of publication. Dia tak ada reason yang kata tak ada benda apa yang nak menulis. Itu saya tak faham tak ada benda apa yang nak menulis. Zaman saya tahun awal 90-an dulu masuk dengan degree, kita tak ada apa nak menulis, tak tahu apa nak menulis, research apa tak ada. Kita buat juga lab manual. Kita menulis juga even pun lab manual, even pun dulu tak ada canggih-canggih macam ni, kita buat juga nota-nota yang kita bukukan. Itu kita dah mula menulis ya. So banyak yang you boleh buat. So in term of publication kita boleh tengok, kita boleh buat journals, newspapers, you boleh menulis dalam websites, blog, okay. Apa lagi, you boleh banyak conference, presentation, articles, book, okay. Itu semua publication. So jangan kata kita blogkan kita punya minda itu publication just only for journals. Okay, kalau those yang masih belum ada apa nama grant ataupun masih belum seriously masuk dalam bidang research, okay, actually you can write down for the books. Okay, you kalau yang start mengajar pada tahun 2000 ni dah 2021, dah almost 21 tahun. Okay, you dah mengajar that particular code yang you pegang tu almost 21 tahun,
That means you already expert on that particular subject. Kenapa you tak transfer all the notes and your experience for 20 years to the books? Okay, at least you can go for the textbooks. Okay, so somehow you can contribute your publication part in term of the MIRA under the books publication. Okay, itu sama juga kan. Sebab kadang-kadang those pensyarah kita ni dah lama-lama dia pegang kod tu daripada dia mula masa UiTM sampai dia nak pencen. Dia tak nak release kod tu pada orang. Okay. Jadi dah lama, for more than 20 years you pegang that particular code. Saya heran kenapa you tak nak transfer that particular code yang you claim you the expert at the code to the books. Okay. So jadi nak sama ada you nak dengan tak nak je. Okay. Ataupun ramai yang tak suka menulis buku, you boleh buat newspaper. Ramai boleh juga buat newspaper. Tulislah apa anything, science, matematik, apa nama trend in Malaysia ke apa, dia ada newspaper yang kolom bagi education tu, dia boleh juga buat in term of newspaper. Okay. So nak menulis ni dia ada banyak medium. Okay, you can go for any medium to transfer your knowledge in term of publication. Okay, now today we just focus on the magazine and journals. So we go for saya lebih kepada journals lah sebab diminta choosing the right journal for publication. Okay, next. So in term of journals, kita ada dua lah, general journal dengan special journals. Okay, jadi specific journal ni maybe dia nak research data yang kuat spesifik lah. Tapi kalau general journals ni, yang those yang tak belum lagi nak spesifik kepada mana-mana research area, you boleh pergi general journals. Okay, tak payah pergi pada specific journals. Dia sebab jurnal pun ada macam-macam jenis jurnal, dia bukannya satu jurnal. Those yang tak nak buat research dalam scientific area, sama ada you orang physics ke chemistry ke marine ke polymer, you tak nak buat dah research dalam spesifik sangat dalam bidang you, tapi you kata saya lebih kepada teaching. Saya duduk UiTM Perlis ni, UiTM saya mengajar 18 jam, I don't bother about the research, I just want to teach, then you can go for the Journal of Education. Okay. Dia masa you mengajar tu, selama you mengajar kan tak ada masalah kan. COVID-19 ni we have a lot of problem in term of teaching, student stress, semua ada. Jadi you gather that data, you pakai like questionnaire, you share dengan lecturer yang under education tu, then you can go for the Journal of Education, the trend education in higher institution now. Okay, then you can publish. So masih lagi dalam ruang lingkup kita sebagai pensyarah, but you are stress more on education, teaching and PMP, teaching and learning. So then you can publish in term of teaching and learning. So dia jadi reason tu tak ada. Tapi sayangnya UiTM ni, kalau you tengok ranking Journal of Education, kita ada pensyarah umur berapa ribu dekat UiTM ni. 8,000 ke? 8,000, 10,000 pensyarah di UiTM. Yang banyak kan menyatakan lebih kepada PMP, but unfortunately when you look at the data of Journal of Education, kita tak banyak pun pensyarah kita yang publish based on education itself in dalam International Journal of Education. Kalau kita kata 8,000, kalau kita bahagi 12 bulan, sepatutnya satu bulan pensyarah kita sepatutnya publish dalam 10 articles per month in Journal of Education. Kalau you are focusing on more on PMP. Okay, sebab data banyak, so you can get data from the your experience in teaching, your obstacle in teaching. You can convert to the publication. Kalau pensyarah UiTM boleh publish 10 articles in Impact Journal ataupun high index ataupun Scopus Journal in Journal of Education, saya percaya UiTM is globally known already. Okay, without any budget yang terlalu tinggi untuk conduct scientific research, untuk conduct yang core science research. Okay.
Jadi pergilah kepada mana-mana jurnal yang you suka. Jangan kita simpan knowledge itu dalam kepala kita just untuk our student yang limited. Kadang-kadang in one semester we only have 50 students. So your knowledge just only goes for the 50 students, 50 students. But if you can publish your knowledge to the journal, international journal, at least you can contribute your knowledge to the worldwide, then maybe you can get more than 10,000 reader, dan they follow your knowledge. Then kita boleh bayangkan betapa ilmu yang dimanfaatkan, yang you keluarkan tu dimanfaatkan dalam 10,000 compared to the in 1 year compared to 100 or 200 student in 1 year for your student in the class, ya. Itu dia punya contribution dia, ilmu tu. Hopefully lah ilmu tu, yalah kita pun tahu sebagai orang Islam, kita pun tahu. So ilmu tu mengalir banyak lah, ya. So try tulis, menulis tu. Okay, next. So dia tanya last kali kita tengok how to choose the right journal for your manuscript. Ni kita bagi guide for the early career of researcher, ya. Yang baru-baru ni kita cuba guide sikit lah untuk how to choose the right journal for your manuscript. Next. Pertama-pertamanya ni tolonglah be careful with the predatory publisher. Jangan hantar kepada jurnal yang predatory lah, predator penama journals. Dia orang ni macam serigala tu lah. Kita ni macam kambing beri-beri, dia nak telan je makan, ya. So ataupun you pun buka-buka tengok, damn, another open access predatory publisher. Jadi cuba elakkan kepada predatory publisher. So the list of predatory publisher ni you boleh dapat daripada PITAR, Perpustakaan Tun Abdul Razak. Dia ada bagi the list of predatory publisher. Jadi tak ada mana pun kita hantar kepada predatory publisher ni. Dia tak diiktiraf oleh government, dia tak diiktiraf oleh KPT dan dia tidak diiktiraf oleh universiti. Jadi at the end dan saya rasa tak ada dan tak ramai pun sekarang ni memang dah satu dunia dah aware with the predatory publisher ni. So kalau data you yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, you hantar kepada predatory publisher ni, sayanglah you pergi masuk dalam mulut serigala je lah, ya. Ataupun macam kita ni tikus akan masuk dalam mulut kucing je lah, ya. So please check dulu, you kena fikir dulu, bila check dan baru you submit. Kena tengok dulu publisher apa, sebab banyak sangat publisher. So sometimes in one day we receive 2 or 3, more than 5 email about the offer you to publish your article in the publisher. Okay, sometimes the one is only the predatory publisher. Cantik je bahasa dia. Bila you dah siap semua, dia pun minta duit lepas tu, ya. Sebab dia awal tu dia cakap tak ada apa, we publish within 3 days. Cakap easy publish apa semua, dia cakap bagus dia bahasa dia. Kita pun dia tak cakap duit pun. At the end bila you dah siap semua, dia mula minta duit. Itu biasanya predatory publisher lah. So be careful that one. Kalau siapa yang tak familiar with the predatory publisher ni, so you pergi dekat PITAR, you keluarkan, you pergi dekat, you download list of the predatory publisher ni. Ini memang publisher yang buat duit saja. Jadi that's why kalau kita tengok proposal FRJS, those pensyarah yang minta duit bahagian vote 29,000 tu, 29,000 which is for the publisher untuk publish, ya. Fees untuk publication sampai 23,000, mostly panel akan reject. No point you publish, you bayar RM5,000 per artikel untuk Q4 journal. Okay, kali saya dapat proposal macam tu, saya reject je. You buang duit sampai RM5,000, RM8,000 per artikel untuk publish Q4 journal.
Dan Q4 journal, that one is only predatory publisher. Okay. Saya tak pernah, kalau saya nak publish pun yang is not predatory lah, that one is open access, lain tak sama dengan predatory publisher. So tak payah buang duit lah hantar ke predatory publisher ni. Okay, good. That's why please think before you think and check before you submit. Okay, next. Publication in journal ni, tu tadi dia ada predatory journals, yang tu memang kita tolak awal-awal lagi. Lepas tu dia ada Scopus, okay, dia ada WOS, ni dia punya kata apa, marhaj dalam bahasa tu, dia punya level of publisher lah sama ada you nak pergi Scopus ataupun WOS. So Scopus ke WOS ke, dia masih ada paid publication, dia masih ada free publication, dia ada closed access, dia ada open access. Jadi kalau kalau yang Scopus dengan WOS ni, yang kalau ada paid publication pun dia just need for the APC APC article processing charge. Jadi itu tak banyak lah. Kalau biasanya jurnal yang bukan predator ni, dia kalau dia minta paid publication tu dah RM500. Itu boleh bayar lah dia minta biasanya APC tu. Tapi kalau predatory jurnal dia memang minta banyak Ini kadang-kadang dia minta RM200. Itu kita boleh bayar lah kalau you nak bayar tapi better you pergi kepada free publication. Most journal belong to university ataupun ini biasanya publisher yang established lah, Elsevier, Springer. Okay, kita tak perlu bayar walaupun RM1 tak perlu bayar pun. Okay, that's why we go for the free publication. Jadi ramai juga bila diminta tukar kepada publication ni kepada free publication, dia punya researcher biasanya dia kata, dia jawab dah bila kita komen suruh pergi free publication, dia kata bukan senang untuk masuk free publication. Of course lah bukan senang, memang susah untuk masuk free publication ni, terutamanya Elsevier dengan Springer. Kalau senang semua orang masuk lah. That one is the challenge. Kalau you dapat masuk tu satu kepuasan untuk kita, dan kita punya kerja-kerja kita tu di acknowledge oleh somebody yang non-profit body ataupun non-profit researcher. Okay, so dia ada closed access, dia ada open access. Ini terpulang kepada kita sama ada kita nak buat closed access ataupun open access. Yang ni selepas dia terima, dia dah terima semua ni, dah sampai publication punya proses, dia akan tanya kita nak open access ataupun tak. Jadi kalau kita ada duit, kita buat open access, maksudnya nanti orang lain akan download free lah. That's why setengah-setengah jurnal tu kita dapat download free, setengah-setengah kita tak dapat download free. Kita kena subscribe, universiti ataupun institusi kena subscribe. Itu sebab author dia letak di bawah closed access. Tapi kalau author dia willing letak under open access, maksudnya dia akan dapat download free lah. Ini terpulang kepada kita. Sebab dia masih lagi duduk di bawah non-profit during publication tu. Itu masa proses dah habis proses tu, it's up to you whether you want to choose closed access ataupun open access. Okay, next. Jadi kalau apa faedahnya kalau you boleh ambil open access ini ada beberapa kalau you memilih jurnal yang open access, you akan increase visibility sebab orang akan download free. Okay, so you bila orang download free ni, you punya visibility area you tu akan lagi berkembang, akan blooming lagi luas lah dia banyaklah, dia public access, derive innovation, increase citation rates, global impact and comply with the funder policies. Ini beberapa benefit yang those yang memilih open access. Jadi kamu boleh tengoklah nak tapi somehow kalau you boleh publish dalam high impact journal 10 ataupun 5
So sama satu you choose for the open access pun dah okay. At least kita go for the increase visibility and global impact. Okay, next. Ini types of journal articles. Kita ada dalam jurnal-jurnal ni pun dia ada lagi anak-anak dia ada lagi cucu-cucu dia. Dalam publication pun dah ada banyak jurnal, banyak jenis publication. So salah satunya journal articles. Di bawah journal articles ni pun dia ada banyak lagi. So dia ada original work, dia ada research paper, dia ada technical paper, dia ada theory paper, dia ada review paper, dia ada case study, dia ada educational paper, apa lagi? Ada short communication. Jadi you pilih dah yang mana you nak. Kalau setengah jurnal dia sebut short communication, setengah jurnal dia sebut letter, setengah jurnal dia sebut progress report. Itu term dia saja. Tapi kalau siapa yang ada data dia tu memang kata data bagus ya. Preliminary work dia tu memang tak ada lagi jurnal yang publish. Tapi dia tak banyak data. Dia buat eksperimen, dia dapat satu data ni, which dia dah tahu data yang dia dapat ni dah boleh accelerate kepada new research yang lain. Itu dia boleh, maksudnya dia nak publish dengan cepat ya. Dia nak bahawa that one, hello, researcher in the world, I have this something that can be highlight in our area. So you publish dalam short communication ataupun progress report ataupun letter. Itu cepat, benda yang kita nak cepat. Biasanya jurnal macam ni dia tak nak banyak, ada dalam 2000 ke 2500 words saja. Kadang-kadang datanya dia bagi kadang-kadang 2 graf saja ataupun 2 figure saja ataupun 1 figure, 1 table. Itu pun dah cukup. You pergilah short communication. You part siap-siap. Itu bagusnya kat situ. Tak perlu data nak banyak-banyak sampai kadang-kadang nak hantar sampai 20-30 line. Itu kita letak di bawah research paper. Itu memang research paper ni memang kadang-kadang lah dia nak data ni, support by data ni. Tapi those yang memang think that your research is now have one significant result that you want to highlight in the world, okay, to early pub the data in terms of the gap of research, then you go for the short communication ataupun letter ataupun program report. Okay. Kemudian kalau you dah ada data serong-serong banyak tu, you pergilah research paper. Kalau you tak ada data, you pergilah theory paper ataupun review paper. Ataupun you tak ada nak buat research tak ada grant, nak beli chemical tak ada duit apa semua. You buatlah case study. Macam saya kata tadi ya. The problem of student to study biology in the era of COVID-19. You buatlah case study. You hantarlah kepada paper yang case study. Okay. Educational paper pun you banyak. Jadi itu you boleh pilih. That's why there are the types of journal articles. Okay. Next. Jadi how does one figure out which journal to submit the paper? Itu macam saya kata tadi, you kena yang ni kita nak submit ni, of course you kena baca guide to author dululah. Okay, of course kita kena tengok alignment of the subject of your work to the aims and scope of the journals. Kita kena tengoklah scope. Ini saya rasa speaker pertama kot, kedua, ketiga, last. Yesterday pun ada cakap lah. So of course lah kalau you marine biology kan you nak hantar dekat computational physics kot no. Macam itulah ya, you kena hantar dekat bidang scope yang sama tally dengan you punya research area. Okay, word counts kita kena tengok, terutamanya yang short communication tu. Word count ni biasanya tak banyak ya. Dalam 2000 ke 3000 words. Kadang-kadang istilah ni satu word count, satu character count. Kalau character word WORD satu words, tapi character empat character. Jadi tengoklah jurnal tu nak character ke nak words. Okay. Kadang-kadang spacing pun dia kira. Jadi you kena tengoklah.
So kalau dia jurnal tu biasanya word count yang rendah ni yang cepat lah. Yang saya kata letter ataupun short communication. Yang research paper ni jarang lah dia limitkan word count dia. So kita nak tengok impact factor dia. Okay, kita tengok impact factor dia. Berapa sekarang ni benda ni penting tau sebab tambah-tambah yang muda-muda ni dia punya qualification, dia punya syarat untuk kenaikan pangkat dia akan berubah. Dia tak akan stick. Dia dynamic. Ramai merungut nak kenapa macam tianggul saja. Bila nak naik pangkat dah ubah. Tianggul asyik berubah. Saya tak berapa suka guna the word tianggul sentiasa berubah. Dia dipanggil dynamic. Bila dynamic bermaksud dia for every years dia akan berubah dia punya syarat tu disebabkan the dynamic of the needs that particular times. Okay. Kalau kita nak mengira zaman-zaman senior-senior kita dulu menerima kenaikan pangkat dengan kita itu that one is not dynamic. Okay. Dunia sentiasa berubah dan perubahan dunia itu begitu cepat. Okay. Quantum physics dia terlalu cepat. Jadi tak ada istilah tianggul. Jadi mungkin yang ramai-ramai PhD ni sekarang ni you graduate one PhD student, you dah boleh apply professor. Okay. Mungkin zaman you kena graduate kan 18 PhD holder. Saya pun tak tahu sebab UM untuk dapat professor kena graduate kan tak terlap saya at least 9 PhD holder. Okay. Kena ada 18 indeks apa ni yang Scopus tu H factor. Okay. Jadi mungkin zaman you pun dah berubah. Jadi jangan kata dulu-dulu tu tak dynamic dulu-dulu dunia ni pun tak ada pun COVID-19. Now we have the COVID-19. So dynamic virus pun dia ada dynamic dia. Okay. So saya tak terkejut dia punya the needs of the requirement for the kenaikan pangkat tu dia akan berubah. You kena faham that what is dynamic. Even politik kita pun dah dynamic. So dia jangan guna istilah tianggul selalu berubah. Tak tepat untuk kita yang di zaman sekarang. That one we call as a dynamic. So sekarang ni nak naik AP ke adakah kita buat kerja ni nak naik pangkat? Tak adalah kita kata kita nak target itu tapi kalau benda ni you buat macam biasa, macam air yang mengalir. Somehow bila air tu mengalir dah cukup badi, you mohon je lah pangkat. Okay. That one is the bonus. Okay. Jadi dalam masa tu adalah juga perancangan dia. So maybe masa you saya tak pasti. Sekarang pun untuk profesor dia dah nak sampai 18 impact journal Dan Melayu mungkin 40. Okay. So jadi buat masa sekarang ni buat collection lah. Okay. Jadi carilah jurnal-jurnal yang berimpact. Okay. Macam mana nak tahu jurnal tu berimpact tanpa predatory tu tengok je dalam pitar tu, buka je easy access. Itu dia dah bagi semua. Okay. So kita nak tengok readership, indexing, publication fee. Ini you kena tengok semua macam saya explain tadi lah. So ini perlu diperhatikan sebelum memilih jurnal-jurnal untuk publication. Okay. So ni saya ada highlightkan 10 factors in choosing the right journal for publication. You tengoklah the aim, scope of the journal macam tu semua orang dah tahu saya rasa. Journal impact factor kena tengok juga. Dos yang baru nanti kita tengok kita susunlah macam mana nak pergi ni pensyarah-pensyarah yang baru-baru nak berjinak-jinak ni kan takut-takut ni kita pergi dulu index journal, tak payahlah lagi pergi impact journal. There are different between index journal and impact journal. Index journal ni sekarang ni MySite pun telah diterima hantar dulu jurnal-jurnal yang MySite dulu, rendah-rendah dulu, lepas tu naik sikit Scopus, lepas tu naik sikit impact, macam itulah. Okay. Peer review journals, publishing time. Tengok juga publishing time. Ada jurnal tu dia suka simpan sampai 6 bulan, 7 bulan. Okay. Tak payahlah pergi yang simpan lama-lama. Saya biasanya publishing time ni saya tengok dalam within 3 months je.
Lebih pada 3 months tu saya tak hantar dah lah ya. Hantar disimpan buat apa, buat kasam kita punya articles. Okay. Jadi kena tengok tu, dia bila you buka journal, dia akan bagi publishing time dia berapa. Adakah dia mau ambil masa more than 6 months? Okay. Kalau dia kata dia dah cakap dah more than, dia katalah dia punya publishing time tu within 6 to 1 years. Lepas tu you pun tunggu, you kena tunggulah 1 years. You nak withdraw pun payah sebab dia dah cakap dah within 6 to 1 years. Kalau dia cakap publishing time dia within 2 and 3 months, kalau 4 months dia tak ada action, masa dia status under editor, you have the right to withdraw your article from that journals. Sebab dia dah break the rules tu. Sebab dia dah cakap 2 or 3 months, kita pun tunggulah 2 and 3 months. Suddenly kita buka dia punya submission kita under editor dah 4 bulan under editor. Tengok 5 bulan under lagi editor. So you have the right to withdraw your articles from that journals. Itu kita kena buat lah ya. Sometimes jurnal pun kita tak boleh ikut sangat dia punya apa nama kendak dia. Kita sebagai author pun have the right untuk tarik diri daripada publisher ataupun jurnal-jurnal yang macam ni lah ya. Tak perlu takut lah. As long as kita masih lagi duduk di bawah dia punya scope tu. Sebab every journal tu dia dah bagi dah apa kriteria dia. Kalau dia break the rule, we author have the right to withdraw our article from that journals. Okay. So acceptance rates, kita tengoklah acceptance rates. Ada yang 10%, ada yang 40%, ada yang 60%. Kalau kita yang baru-baru ni, kita pergilah yang 60% acceptance rates. Kita tak payahlah pergi 10% acceptance rates. Itu memang dia dah cakap dah 10% acceptance rates. Kita pun hantar. You bayangkan kita kena compete researcher around the world, okay, with 10 acceptance rates. Okay, kita pergilah yang agak-agak 40-50 acceptance rates. Okay. Apa lagi banyak lagi check the journal for the check the journal for any publication similar to your research article. Ini sama lah ya, scope tu lah tadi. Saya rasa tak ada apa lah kot. Beware of hereditary journal, reach of journals. Yang lain tu lebih kurang sama je lah. Tapi yang saya highlight tadi itulah. Kita tengok yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tu yang faktor-faktor yang you kena consider lah. Choosing the right journal for publication. Okay, next. Macam mana nak pilih pula journal? To find the right journals. Okay, jadi tak tahu journal apa nak pilih. Sekarang ni banyak dia punya, dia panggil apa, software ke apa ni, website ke apa, journal finder. You tekan je journal finder. Dalam kalau Elsevier dia panggil journal finder. Okay, dia tekan je journal finder tu, you bubuh dia title, you punya article titles. Lepas tu you bubuh sikit abstract dia, keyword dia. Lepas tu you suruh dia find. Dia akan find lah. Dia tolong you. Inilah journal-journal yang match dengan you punya title, you punya keywords, you punya abstract. You pilih lah journal. Kan senang lah sekarang. Zaman sekarang senang banyak kadang ni tak zaman kita dulu-dulu kan. Zaman sekarang ni Elsevier dah letak satu apa panggil, saya pun tak tahu apa istilah, website ke apa benda ni. You pergi dekat Google, you tekan journal finder. Dekat Elsevier dia tulis nama dia memang journal finder lah. Benda tu semua you isi je. Lepas tu tekan find journal. Dia tolong you untuk cari journal-journal yang you boleh hantar, you boleh submit. Okay, next. Kalau Springer dia nama journal suggester. Nama dia biasalah macam kita lah ya. Kata Prodo ada Myvi ya. Ada apa lagi? Ada Kembara. Nama je lah. Tapi kereta juga. Ni nama Elsevier ni journal suggester. Dia suggest kat you apa. You bubuh lah tu manuscript title, manuscript text sikit-sikit, you bubuh subject area. Lepas tu you tekan suggest journals. Dia keluar lah. Dia akan keluarkan satu senarai yang dia suggestkan you punya artikel tu sesuai untuk jurnal mana di Springer Link punya publisher. Kan senang. Next.
Kalau you tak mau lagi nak pergi tengok Elsevier dengan Springer pun dah kecup perut kan awal-awal ni kan. You pergilah Simago ada, Gable Directory of Publishing Opportunities ada. Banyak ni, you pergi benda ni, dia akan keluar juga jurnal-jurnal yang dia akan apa nama engine ni akan suggest tu jurnal-jurnal yang you sesuai untuk dipilih. Okay, next. Apa nama, lepas tu kita kena tengok jugalah scholarly and legitimate journal publication. Ni kena tengok. Okay. So sekarang ni apa dia yang legitimate ni bahasa yang tengah famous sekarang ya. Keabsahan. Macam politik kat parlimen ya. Keabsahan. Jurnal pun kena tengok juga legitimate dia ni ataupun keabsahan jurnal dia. So benda ni dia punya takrifan dia scholarly or legitimate journal is you boleh baca lah. Ada 3 point tu apa benda. So kalau benda ni you berminat nak tahu detail pasal keabsahan jurnal ni, you boleh pergi dekat library. Tu saya dah bagi dia punya HTTP tu dia panggil apa? Link. Link dia boleh tengok kat situ. Sebenarnya library PTR ni dia banyak yang dia bagi kepada pensyarah-pensyarah kita pasal jurnal-jurnal ni. Sebab dulu zaman kita dulu tak ada. Zaman dulu tak ada benda-benda ni, pensyarah kena cari sendiri. Sekarang now sebab UiTM dah punya vision dia more on apa nama globally renowned. That one part of the key point untuk globally renowned is the research. Okay? So dia dah masukkan dalam pita tu banyak. So you all pergilah rajin-rajinlah melawat apa nama pita punya website ya. Bahagian publication lah, sebab hari ni kita tengok publication, kita tengok yang pita punya under publication lah. So banyak lah kat situ. Okay. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita boleh cari sendiri ya. Tanpa kita pergi workshop ke mana-mana, sebab kat library pun dah banyak. Okay, next. Ini pun ada list of journal publication by UiTM. So that's why sekarang ni those yang publish dalam jurnal yang tidak diiktiraf oleh UiTM tu agak susah, sebab UiTM dah masukkan dalam pita tu apa jurnal yang dia suggestkan, apa dia predatory journal, apa jurnal yang tidak diiktiraf, semua dah ada dalam list of journal publication by UiTM ke, by public ke, by private ke. Okay, kita ada list of Malaysia Journal Index by MySite. Okay. Jadi Malaysia pun banyak MySite. Now you are lucky because FRDS already need one KPI for the publication under MySite. Okay. MySite ni banyak jurnal yang Malaysia punya pun dah banyak MySite. Dulu FRDS dia tak nak MySite ke MyJournal, dia tak nak. Dia hanya nak Scopus dengan Impact. Tapi sebab bila banyak jurnal-jurnal Malaysia mati ditelan oleh Scopus dengan Impact ni, maka KPT telah mengubah sedikit satu KPI FRDS dalam MySite. So those yang dapat FRDS year 1 ni patutnya you dah boleh publish pun dalam MySite Jadi at least you dapat satu KPI. So kadang-kadang macam mana nak publish baru dapat grant. Lepas tu student tak dapat lagi. Student sekarang ni pun tak mau belajar ramai dah COVID ni. Lepas tu grant tak jalan-jalan lagi, dah susah hati Jadi masa dia tak ada isu year 1 year 2 tu. Masa year 1 tu, masa you tulis proposal tu, of course you have a lot of literature review when you writing the literature review in the proposal. Jadi proposal tu dibina bukan dengan sekali dia pejam hari ni esok keluar proposal. I believe that when you want to write down the very established proposal, you have you need to read a lot of literature review. So apabila you membuat literature review untuk tulis proposal, why not you done some analysis to write down a short review paper based on that proposal. Okay,
Jadi you dapat a short review paper untuk that proposal, you tukar menjadi satu articles, then you can send to the MySite journal. That's why you have already done one KPI for FRDS. Okay, that's why panel marah sangat. Kalau saya jadi panel, saya marah tahu kalau saya jadi panel within 1 year kenapa tak ada publication. Why don't you convert your proposal to the short review articles? Okay. Kalau dapat apa nama panel pemantauan macam saya, memang sikit lah. Sebab kita dah tahu benda tu boleh buat, you kau tak nak buat. Okay. So sekarang ni kalau dah tak boleh nak masuk lab, tak boleh nak buat, you buat lah short review paper based on your proposal, dan you hantar ke MySite. Okay. You dapat satu KPI untuk. Then after then you masuk lab, you dah dapat data apa semua, that short review paper, you try to details and try to comprehensive that review paper, you tambah lagi comprehensive, then you go for the Scopus journal. Apabila you dapat publish, you masuk year tu, you dah ada student, you dah ada data banyak-banyak, you turunkan lagi you punya review paper tu kepada 60 line ke sampai 200 reference ke, kalau 300 reference, then you can go for the impact journal just for the review paper. That's why within 2 years you can get 3 review papers. Belum lagi masuk yang original work ataupun research paper. Okay. Jadi there is no reason tak boleh capai KPI grant within 2 years. Okay. So jadi buka saja dekat library tu. Jadi dia ada list of journal index by MySite, my journal. Okay. Kita orang sign ni banyak sign letter pun MySite kan. Sign letter yang under fakulti kita pun MySite. Okay. Lepas tu dia ada banyak lagi tu QS ranking ke apa. Mula siapa yang nak pergi tu dia pergilah. Indexing status or UiTM journal in the UiTM journal yang under Scopus pun ada. Okay, under MySite pun banyak. Okay, so you boleh tengok dekat library ni. Okay, next. Yang ni pun Malaysia punya under Scopus pun ada. You pilih yang ni lah. Jadi sebelum hantar journal tu, kita sekarang ni kita pun dah risau kan, banyak sangat. Kadang-kadang you buka website journals, okay, website journal tu you buka, dekat journal tu beria tulis dia punya journal tu index by Scopus. You jangan percaya sangat journal tu index by Scopus. You kena double check that journal tu under Scopus punya website, under Science Direct punya. Okay. Jadi sometimes journal tu dia claim Scopus. Lepas tu kita buka dia punya Scopus, website Scopus dengan website apa nama journal citation tu, rupanya dalam website Scopus dengan WS tu, journal tu tak Scopus pun. You dah tertipu dengan journal tu. Jadi kita panel dia tak nak terima sebab dia kata salah researcher tu tak double check. Kenapa pergi percaya journal tu? Ramai yang tertipu hanya mengharapkan apa yang tertulis di journal tanpa double check journal itu betul-betul realitinya ada tak di website Scopus ataupun WS. Okay, jadi nak senang sekarang ni since UiTM already have this officer yang memang jaga that particular indexing ni, so you masuk je easy access tu. Jadi you tengok journal tu ada tak dalam UiTM punya sistem bahagian pengkalan data kita ni, database kita ni. Tapi kalau you buka-buka, ada. Itu memang suruh student saya buat. Okay, before we submit article to edit journal, we have to make sure either that particular journal already have in the UiTM library database. Jadi itu memang tanggungjawab that officer untuk jaga. So jadi database ni dia akan berubah bergantung pada keadaan. Kalau you download tahun sudah, you jangan you tak boleh ni sama you nak submit bulan depan, then you tengok bulan depan. Sebab dalam library tu pun dia dah cakap the list of this particular journal will be updated time by time. Dia ada yang tahun ni Scopus, tahun depan dia tak Scopus. Jadi you kena tengok yang the recent punya updated dekat pengkalan data library ni. Okay.
Next. Ni, pergilah kat sini, raja-rajalah melawat UiTM Easy Access. Okay, semua ada kat sini. Scopus ada, web of knowledge pun ada. Shimago tak mau pun, UiTM tak mau yang. Kalau nak tengok impact, berapa impact journal dia, 3.8 ke 10.8 ke, tengoklah dekat kita punya UiTM Easy Access. Okay. Sebab nanti kalau you tak ikut yang ni, sebab bila kenaikan pangkat you sekarang ni, kenaikan pangkat semua pakai e-compliance. E-compliance dia link terus dengan Prisma. Jadi panel akan tengok dekat Prisma. So Prisma sekarang ni yang validate dia librarian. Okay. So jadi you punya publication tu dah divalidatekan oleh officer dekat Prisma. So kalau you tak nak ikut UiTM Easy Access ni, you dah terkeluar. You kata Scopus, sedangkan UiTM Easy Access tak iktiraf pun dia sebagai Scopus. You dah rugilah articles tu. Okay, raja-rajalah melawat ni UiTM Easy Access ni. Okay, next. Jadi you dah buat dah menulis dah semalam dah banyak dah tulis kan. Paling saya rasa kalau tanya researcher kita ni, paling gembira waktu mana yang kita kira dia punya peringkat climax punya kegembiraan tu, bagi saya ketika menerima acceptance letter lah. Publish tu tak ada apa dah ya. Publish tu kita dah reda dah kegembiraan tu, sebab publish tu dia dah kadang-kadang 2 or 3 months after kita dapat acceptance letter. Tapi paling gembira lagi, sampai you gembira sampai terduduk tu, apabila you dapat congratulations, your paper was accepted by the Bedu Journals. Itulah. Jadi ini kegembiraan yang tidak boleh terucap dengan kata-kata. You berjalan pun rasa macam you berjalan atas angin. Okay? Jadi waktu gembira acceptance letter ni, you dah seronok, tapi you menerima congratulations tu selepas publish kan. Bila dah publish baru kita announce dalam, baru PJI nak announce kan. Tapi waktu tu author tu dah hilang dah sergi dia kan. Tapi tak apalah, itu dah protokol dia. That's why orang kata bagi researcher tu sendiri, ketika ni menerima email congratulations, your paper was accepted, itu paling gembira lah. Okay, you nak rasa gembira macam mana, you publish lah dulu, you hantar lah, you rasa lah gembira dia tu. Okay, next. Very good. Selepas tu dia punya apabila you dah dia banyak daripada journal articles. That's why saya tak bersetuju yang menyatakan bahawa doing research publish in impact journal, whatever journal, just for ourselves, not for university, not for department, or not for the global human being. Itu memang satu pernyataan yang bagi saya jangkal. Jadi kalau you kata publish dalam high impact journal, itu tak layman tak tahu. Orang layman tak tahu, hanya orang yang bahagian scientific community saja yang berminat, di higher pengajian, di higher institution yang berminat. Bila you dah publish tu, of course you have a lot of knowledge, okay? You have significant knowledge, then you can reduce sikit you punya scientific terms tu, you punya pemahaman yang tinggi tu kepada layman punya needs. Okay, jadi kalau you tak faham that particular area itu, macam mana you nak menulis dalam bahasa yang mudah, dia memang payah untuk menulis ilmu yang tinggi dalam bahasa yang mudah. Itu memang satu cabaran yang tinggi. Tapi kalau you dah memang expert area you, jadi you boleh menulis ilmu yang tinggi tu dalam bahasa yang mudah. Sebab still our contribution to the human being tak semesti kepada scientific community. So that's why saya mengambil amanah itu
untuk contribute balik kita punya knowledge itu kepada layman. Jadi that's why saya menurunkan tata bahasa saintifik yang tinggi itu dalam bahasa yang mudah. Jadi itu yang saya banyak menulis dalam kosmik ya. Ini semua research-research yang saya buat dan saya turunkan dalam bahasa yang mudah. Okay. Jadi ini how to write articles for magazine. Ini you all tengok sendirilah, Google sendiri, so you boleh tahu. Tapi the simple words is we still want to contribute to the layman, orang biasa, orang awam. Jadi sekarang ni COVID-19 ya, COVID-19 pun susah untuk explain kepada layman. Why not those yang from biology, particularnya from biology lah ya, you menulis dalam bahasa yang mudah supaya orang faham. Okay. Itu satu contribution kita kepada masyarakat. How we shine our community with knowledge. Okay, jadi saya bukan orang biologi, saya pun tak faham macam mana nak buat DNA apa tu, saya pun tak faham. Jadi saya punya more on the hydrogen energy. So how I use my knowledge on the hydrogen energy and relate with the COVID-19. Jadi that's why sekarang ni kalau you tengok isu semasa lah, isu semasa sekarang ni COVID-19. So you try to relate your expertise with the current situation that you submit to the magazine. Sebab magazine dengan newspaper ni memang dia nak satu-satu benda itu yang dia relate dengan current situation. So saya memang relatekan saya punya research area dengan COVID-19 pandemic. So dia senang masuklah dalam any magazine. So jadi budak-budak faham macam mana, apa keperluan tenaga yang bersih, apa keperluan bumi yang bersih, okay? Apa keperluan not only tenaga mampan bersih, but we have to relate with the tagline of the renewable energy to sustainable, clean and free disease energy. Itu satu benda yang baru pula. Ini tengah di-highlightkan satu dunia, free disease energy. So kita masukkan, hantar, jadi senang publish lah sebab kita relate kan. Jadi saya rasa orang biologi lagi cepat kot no. You all lagi tambah-tambah anti-vaksin pun ramai ni. So you try lah relate with your expertise. Okay, next. So macam juga kalau kita punya PMP kita ada teaching dia, okay. So ada buku dia. So those yang involved dalam research pun dia ada research book dia. Okay, bila you dah sampai satu tahap tu, maka you akan dapat menulis lah, you summarize kan ataupun you gather kan your knowledge tu dalam buku. So how to write a book. So sekarang ni saya bolehlah menulis sedikit dalam buku. So ini baru chapter of book. Okay, kita dah submit untuk Elsevier punya chapter of book. Okay. So maybe one day, okay, saya dapat mengharapkan dapat menulis satu buku, untuk the next generation lah. So at least dia ada benda yang kita tinggalkan dalam bentuk buku. Tidak dibawa, tak tinggal otak kita lah. Kalau tinggal otak kita mati habis ya. So kita tinggalkan nulis dalam bentuk buku. Okay, next. So back to the amanah tadi, okay. So kita yang Muslim ni, kalau kita biasa dengar Iqra. So Iqra ni saya suka highlightkan sebab ada one professor dia bagi tahu saya, dia kata Nabi kita ada di Gua Hira tu ketika menerima pertama daripada malaikat, dia kata cakap baca. Okay. So baca tu dalam bahasa yang mudah, interpretation yang mudah. Kalau kita cuba detailkan the words baca itu dalam bahasa yang lebih dalam ya. Sebab interpretation ni dia boleh interpret secara surface ataupun you want to detail interpret. So kalau setengah orang dia baca itu dia tak, sebab bahasa Arab ni satu bahasa yang dia agak mendalam ya. Dia bahasa sastra dia tu tinggi. Jadi dia kata, kita boleh juga kata recite. Okay.
Jadi mungkin read tu masuk je recite ketika itu. Ataupun kalau kita pergi dalam lagi ya, sebab sebab kita duduk higher institution, not only receive one word by one angle of looking ya, one word with a various angle of looking. So maybe kita boleh nampak perkataan tu search. Jadi bila perkataan search itu digabung, diulang-ulang, maka dia menjadilah research. Okay. Actually maybe at one time diturunkan itu adalah research. Okay. Jadi that one also our responsibility to do research, because that one is also the come from the word iqra. Okay. So those yang menentang bisa saya tak tahulah. Okay. Bagi saya we have to look in every angles. Maybe not only one angle, we have 360 angles. Okay. So bagi saya ada possibility juga bermaksud research. Okay. Search. That's why datangnya research. Okay. Next. Ini tak ada apalah. Ini siapa yang nak minat saya punya group datanglah ya. So kita boleh kembangkan lagi. Okay, banyak lagi. It's not only SOC. Kita boleh pergi catalytic studies. Okay, kita boleh pergi solar cell. Kita boleh pergi SOEC. Okay, solid oxide electrolyzer cells. Okay. Apa nama ini boleh dikembangkan banyaklah kalau siapa nak. Sekarang ni saya tak sempat nak kembangkan semua. Saya kembangkan SOFC lah. Okay, next. Very good. Thank you.